আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবে, সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। প্রথমেই আমরা গত সপ্তাহে আপলোড করা দুটি ভিডিওর অংশবিশেষ দেখব, যেখানে ভারতীয় মিডিয়া দাবি করছে বাংলাদেশকে দাঁড় করিয়েছে ভারত, আর এখনও নাকি বাংলাদেশ ভারতকে ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই নেয় না। আজকের ভিডিওতে আমরা ভারতীয়দের এসব অযৌক্তিক কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিব, আর তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इतना सब कुछ किया है तो ये अकेले बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है बल्कि भारत की भी हिम्मत है। भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है बांग्लादेश को खड़ा करने के लिए, और यही कारण है कि बांग्लादेश आज अपने देश की ज़रूरतों को एक पूरा करने के बाद दुनिया के दूसरे देशों की मदद के लिए उतर आया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आज बांग्लादेश अपने सर्वोच्चतम स्थान पर है और पाकिस्तान अपने सबसे निचले स्थान पर है। इसी कारण से बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी कंपैरिजन अब होने लगा है। बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान की सरकार को कर्ज देगी कि हाँ, अब तुम अपनी इकोनॉमी में अपने देश को सुधारने के लिए, अपने गरीबी को दूर करने के लिए बांग्लादेश से पैसे ले लो। और दोस्तों, बांग्लादेश की इस तरक्की में किसका हाथ है? भारत का हाथ है। भारत उस बड़े भाई की तरह है जिसका हाथ बांग्लादेश के सिर के ऊपर है। यही कारण है कि बांग्लादेश आज तरक्कियों में आसमान छू रहा है। आपका क्या कहना है बांग्लादेश की इस निकली हुई बड़ी खबर के ऊपर? कमेंट सेक्शन में। গত কয়েকদিন ধরে ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে অফিসিয়ালি ভারতকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এটা অহংকারী ভারতীয়দের কাছে লজ্জায় ডুবে যাওয়ার মতো, কারণ ভারতের কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য গুজব ছড়াতে থাকে আর বলতে থাকে বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে ভারতে ঢুকছে। কিন্তু যখন খবর আসলো বাংলাদেশ এখন ভারতের চেয়ে ধনী, তখন ভারতীয়রা তাদের নেতাদের কাছে প্রশ্ন করতে লাগলো, যদি বাংলাদেশ ভারতের থেকে ধনী হয়ে থাকে তাহলে অবৈধভাবে বাংলাদেশিরা ভারতে আসছে, এই কথাগুলোর ভিত্তি বা প্রমাণ কী? এরপর বিজেপি সমর্থকরা ইন্টারনেটে গুজব ছড়িয়ে দেয় আর বলতে থাকে বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে ভারতে চলে আসায় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে গেছে আর ভারতের কমে গেছে। এসব যুক্তি যে কতটা হাস্যকর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের এমন অযৌক্তিক দাবি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে ভিডিও বানিয়েছি, আপনি চাইলে আমাদের চ্যানেল থেকে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রাজাপাকসা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সাহায্য চাইলে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাকে $200 মিলিয়ন ঋণ দেয়। শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগে আফ্রিকার গরিব দেশ এবং ওআইসি এর সদস্য সুদানকে $8 মিলিয়ন দান করে বাংলাদেশ। এরপর থেকেই বাংলাদেশের তারিফ চারদিকে হতে থাকে। বিষয়টি ভারতীয় মিডিয়ায় বেশ ভালোভাবেই প্রচার হয়। তবে ভারতীয় মিডিয়া দাবি করে বাংলাদেশ এসব করছে ভারতের কারণে। ভারত বাংলাদেশকে সাহস দিচ্ছে, ভারত বাংলাদেশকে বড় ভাইয়ের মতো বুঝিয়ে দিচ্ছে কিভাবে এগিয়ে যেতে হয়। ভারতকে ছাড়া বাংলাদেশের কিছুই করার সাহস নেই, আরও অনেক কিছু। তবে আজকের এই ভিডিওটি ওই সব ভারতীয়দের জন্য এবং বাংলাদেশে থাকা কিছু মানুষের জন্য যারা ভাবে বাংলাদেশকে টিকিয়ে রেখেছে ভারত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের ইশারা ছাড়া নাকি কিছুই করে না। যারা এমনটি ভাবেন তারা আজ মনের মধ্যে অনেক বড় আঘাত পেতে চলেছেন, আর তাই অনুরোধ করব ভিডিওটি অনেক সতর্কতার সাথে দেখবেন। আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিলে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ভালো করার জন্য চেষ্টা করছে। টাকা অগ্রিম নেওয়ার পরও ভ্যাকসিন না দেওয়া নিয়ে বাংলাদেশ ভারতের উপর অনেক অসন্তুষ্ট। এমনকি নরেন্দ্র মোদীর লেখা চিঠির জবাবও দেননি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কথা না বাড়িয়ে এবার চলুন পুরো বিষয়টি শুনে আসি स्वयं একজন ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকেই। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड के अंदर। बांग्लादेश के अंदर इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर रादर दोराईस्वामी, विक्रम दोराईस्वामी, उनका कहना है कि इंडिया में रिज्यूम द वैक्सीन एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। बात थोड़ी अजीब सी लगती है। ये कभी कभी ये गेम भी अजीब है। पहले कुछ वैक्सीन दे दी, कुछ गिफ्ट कर दी, कुछ एक तरह से एग्रीमेंट हो गए बांग्लादेश सरकार के और सीरम इंस्टीट्यूट पूना के बीच में, और उसके बाद वो एग्रीमेंट अंडर द गवर्नमेंट प्रेशर तोड़ दिए गए और बांग्लादेश ने सब पेमेंट भी एडवांस में की हुई थी, करीब 3 करोड़ वैक्सीन तक की। एक थोड़ा बहुत स्टॉक छोड़ के सीरम इंस्टीट्यूट पूना कुड नॉट
शिप दोज वैक्सीन्स टू बांग्लादेश, क्योंकि भारत सरकार ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, अभी भी है। उसके बाद ये कहना अब विक्रम दोराईस्वामी का वहाँ जाकर कि शायद हम जल्दी अब इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो हम रिज्यूम करेंगे। शायद भारत इस बात को समझ चुका है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है उससे काफ़ी बुरी तरह से डैमेज तो हुई है, और अब उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद वहाँ पर कुछ जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू फिर से एक इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम आपके दोस्त हैं और सही वक्त पे आपके काम आते हैं। पर अब जो डैमेज होना है वो तो हो चुका है, और अब इसके बाद बांग्लादेश ने स्पुतनिक और चाइना की जो फॉर्म्स हैं उनके साथ समझौता किया है, और उनकी वैक्सीन आई भी हैं, कुछ फाइज़र से भी समझौता किया, जॉनसन एंड जॉनसन से भी किया है। तो अब इन हालातों में जब भारत को पता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो उन हालात में वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। अगर भारत रोज 20 लाख के करीब वैक्सीन बना रहा था, तो कोई कारण नहीं था कि 10-20 हज़ार वैक्सीन डेली सप्लाई कर सकता, या हफ्ते में 60-70 हज़ार वैक्सीन सप्लाई कर सकता था। एक जेस्चर होता है कि हाँ, हमने आपसे वादा किया है, हमारा एग्रीमेंट है, हमने पेमेंट रिसीव की है, तो हमें आपको देना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में आपका कुछ ना करना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को डैमेज तो करता ही है। और उसके बाद योगा डे के ऊपर मोदी जी का लेटर लिखना शेख हसीना को, शायद उसी डैमेज को मेंड करने की कोशिश है। बाकी क्या कहा जा सकता है, होता तो है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो डैमेज था वो काफ़ी हद तक परमानेंट हो जाता है, वो टेम्परेरी नहीं रहता है, और फिर उसका जो दर्द होता है वो काफ़ी समय तक महसूस होता है। ভিডিওর শেষে একটা কথা না বললেই নয়, আমাদের অনেক ভারতীয় দর্শক কমেন্ট বক্সে এসে লেখেন ভারত বাংলাদেশকে করোনার ভ্যাকসিন ফ্রিতে দিয়েছে। আজ নিশ্চয়ই আপনারা যথাযথ উত্তর পেয়েছেন। ভারত বাংলাদেশকে ফ্রিতে নয়, বরং অগ্রিম টাকা নিয়েও পাওনা ভ্যাকসিন এখনও পরিশোধ করেনি। ভারত আমাদের অধিকারের অনেক কিছুই আমাদের দেয় না, যেমন তিস্তার পানি। তবে আমার কাছে মনে হয় ভারত এবার বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশ এখন আগের থেকে অনেক বেশি বদলে গেছে। এখন আর বাংলাদেশের সাথে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে না। ভারতের ভ্যাকসিনের উপর নির্ভর না করে বাংলাদেশ বর্তমানে চীন ও রাশিয়ার সাথে নতুন করে চুক্তি করে। ভারতীয় এই অর্থনীতিবিদ বলেন একটা ন্যূনতম ভদ্রতা থাকা উচিত। অগ্রিম টাকা নিয়ে বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন না দিয়ে ভারত অনেক বড় ভুল করেছে। ভ্যাকসিনের মতো অন্যান্য বিষয়গুলোতেও কি ভারতের উপর নির্ভর না করে বিকল্প খুঁজে বের করা উচিত? আপনি কি মনে করেন? কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমাদের। কেমন ছিল আজকের ভিডিও তা জানাতে একদমই ভুলবেন না। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন, আর শেয়ার করে জানিয়ে দিন আপনার বন্ধুদের। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।